जय गुरु। गहन कथा नारायण मिश्र चैनल आउ एक नूतन अध्याय विज्ञ श्रोता एवं दर्शक मान स्वागत करुच्ची मु नारायण मिश्र। आज आम आलोचना करवा नर्क आ नर्क गति विषय। प्रकृति में नर्क अच्छी ना नहीं, यदि स्वर्ग अच्छी नर्क अच्छी ना नहीं, यदि नर्क अच्छी केते प्रकार नर्क अच्छी एवं कौ दोष पे कौ प्रकार नर्क मिले बा नर्क गति हुए शास्त्र जहाँ लिखा अच्छे। तेणिक प्रकृति में नर्क अच्छी कि नहीं, आम कि दोष कले कि प्रकार दंड पाऊ से पूर्व पर कथा आम आलोचना करवा, किंतु शास्त्रीय जिनटा को प्रथम आलोचना करवा जे नर्क केते प्रकार एवं आम जो दोष सब करुचु से कौ कौ दोष पे कि कौन कौन नर्क गति है। भागवत को जातु प्रथम गोटे पादरे ठिया होइतिबा गोटे षंड एवं अहर आखिरु लुह गड़ाउथिबा गोटे गाई को जड़े कृष्णकाय शूद्र लुहा बाड़ी रे घन घन पिटुथिबा बेले हठात राजा परीक्षित सेठी पहुँचीगले। अन्यायी शूद्र को मारिया पई धनुरे तीर झुकिला मात्रे सी शूद्रटी सांगे सांगे पाद तले पड़गला एवं ताकू रक्षा करने को शरण इच्छा कला। परिचय पचारते वृषभ रूपी स्वयं धर्मदेवता निजर तप पवित्रता दया और सत्य एभली चारोटी चरण तीनोटी चरण नष्ट हो केवल सत्य थिबार कहले। श्रीकृष्ण पृथ्वी पृष्ठर द्वापर युग अंत हो विदाय नेला परे गाई रूपी पृथ्वी जीव मान घोर अन्यायर बोझ संभाली न पारी अहर कांचुंदी बोली कहले। शुद्ध जनक परीक्षित चरण तले पड़ी से निजे कली युग बोलिकी मानिले, कहले मु वर्तमान मोर युग वर्तमान आरंभ है, तेणु मते आपण क्षमा कर दियंतु, ए युग वर्तमान आरंभ हो चलो। परीक्षित राजा तो अन्याय को दंड निश्चित दिज्व बोली कहले, तेणु परीक्षित राजा अन्याय को निश्चित दंड दिया कहवा क्षणी कलिजुग क्षमा प्रार्थना कला एवं कहला मु कौ कौ जगार रही मते स्थान निरूपण कर दियंतु। राजा परीक्षित कलिर प्रार्थना संतुष्ट हेले, शरणागत को तो मारे तेणु ताकू चारोटी स्थान देले। गोटे हूँ द्यूत बा पशा, गोटे मद्यपान, गोटे स्त्री संग आ गोटे है हिंसा। कारण ये चारोटी स्थान रे अधर्म क्रमशः असत्य मद आसक्ति आउ निर्दयता रूप से बास करती। कली आउ गोटे स्थान मागिला, परीक्षित कले ठीक अच्छे आ गोटे स्थान हूँ सुना सुवर्ण, तेणु ये पांचटी जगार कली रही कहला। तेणु जिते कली जुगे आम अच्छू से आम जाणी शुणिक गुड़ाए दोष करने को प्रवृत्त हवा स्वाभाविक। देहधारी जीव जार देह अच्छी जी शरीर आम जो जीवन अच्छी कर्म नक रहीपर ना, कर्म द्वारा पाप हुए पुण्य भी हुए। जीव ता शरीर बा मन द्वारा जेते प्रकार कर्म करे बा करने को इच्छा करे न करि पारे, किंतु मन है जो जो कर्म करने को से सबू लिपिबद्ध करने को रेकर्ड रखा परम ब्रह्म भगवान केते जण साक्षी को नियुक्त देइछन्ति। सेमाने पाप पुण्यर विचार बेले जीव करिथिबा कर्मर लिपिबद्ध करिकि रखन्ति एवं दंड बेलू को सबू साक्षी दियंती यही कर्म करिछि ताकू जाऊ दंड दवा कथा दियंतु। से तदनुसार जीव दंड पाए। तेणु से साक्षी माने किए, से साक्षी माने जो भगवान कहते आम समस्त चिंता करुथिबा एवं प्रकृति में करुथिबा कर्म गुड़िकर साक्षी माने हेले सूर्य अग्नि आकाश वायु इंद्रिय माने चंद्रमा राति दिन दश दिग जल पृथ्वी काल बा समय एवं धर्म ये सबू व्यतिरेके आम भितर जी आम निश्वास को चलती से हूँ आत्मा जीवात्मा। तेणु कर्म आपण करेंगे एमाने कहीं साक्षी जानीपर नहीं, यहाँ असंभव। सूर्य जाणवे अग्नि जाणवे आकाश जाणव वायु जाणव जल जाणव समय जाणव धर्म जाणव दश दिग जाणवे एम निश्चित जाणवे। तेणु एम साक्षी स्वरूप आपण शरीर नष्ट हो गला जितेबाला दंड देवा कथा हुए
ଆପଣ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେବେ। ଏବେ ସିନା ମଣିଷ ହୋଇଛନ୍ତି, ୟାପରେ କେଉଁଠି ଯାଇକରି ଜର୍ମାନୀରେ କୁକୁର ହେବେ କି ବର୍ମାରେ ବିଷ୍ଠାରେ କୁର୍ମୀ ହେବେ, କିଏ କ'ଣ କି ଜନ୍ମ ପାଇବେ, ପୁଣି ଥରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଲେ ବି କି ଦଣ୍ଡ ଆପଣ ପାଇବେ, ଏସବୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଲା ପରେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେବେ ସେଇଟା ସ୍ଥିର କରାଯାଏ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ବାପା କିଏ ହେବ, ମା' କିଏ ହେବ, ଭାଇମାନେ କିଏ ହେବେ, ଭଉଣୀ କିଏ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାପିଲି କେଉଁମାନେ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କୁକୁର ରହିବ ସିଏ କିଏ ହେବ, ଏସବୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ମା' ଗର୍ଭରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଥରେ ଅଧର୍ମ ବା ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନର୍କ ଗତି ହୁଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ସବୁଯାକ ନର୍କ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ କହିବା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କାରଣ 28 ପ୍ରକାର ନର୍କ ଅଛି। ମୁଁ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ନର୍କ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପାପ କରୁ ତାରି ନର୍କ ବିଷୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କିଛି କଥା କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ନର୍କ ଅଛି ନାହିଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନ୍ୟର ଧନ, ସନ୍ତାନ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ହରଣ କରେ ସେ ତାମିଶ୍ର ନର୍କଗାମୀ ହୁଏ। ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସର ବିଷ ଦେଇ ପ୍ରତାରଣା କରେ, ଅନ୍ୟର ସ୍ତ୍ରୀ ଉପଭୋଗ କରେ, ସେ ଅନ୍ଧ ତାମିଶ୍ର ନର୍କରେ ପଡ଼େ। ନିଜ ଶରୀର, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଧନକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଯିଏ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଛାଏ ନାହିଁ ତାକୁ ରୌରବ ନର୍କରେ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ଅନ୍ୟ ଜୀବର ମାଂସରେ ଲୋଭ ରଖୁଥିବା ଓ ଅନ୍ୟକୁ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା, ପ୍ରକୃତିଗତ ଭାବେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ କାଳସୂତ୍ର ନର୍କ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ନିଜ ନୈତିକତାକୁ ବଳି ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପାପରେ ଭାଗି ହେବାକୁ ଯିଏ ପ୍ରରୋଚିତ ହୁଏ ସେ ଅଶୀପତ୍ର ବନ ନର୍କରେ ପତିତ ହୁଏ। ନିରପରାଧକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ରାଜା ବା ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଶୁକରମୁଖ ନର୍କ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରନ୍ତି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଦଳି ପୋଡ଼ି ମାରିଦେବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ଧକୂପ ନର୍କ ଗତି ହୁଏ। ଯେ ଆଦୌ ଦାନ କରେ ନାହିଁ ଜୀବନ ସାରା ସେ କୃମିଭୋଜନ ନର୍କକୁ ଯାଏ। ସନ୍ଦୋଷ ନର୍କ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଜଣକୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନାବାଳିକା, ବିଧବା ବା ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀମାନଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଉପଭୋଗ କରେ ତାର ତପ୍ତକର୍ମ ନର୍କ ଗତି ହୁଏ। ମଣିଷ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସହ ଯିଏ ବ୍ୟଭିଚାର କରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବଜ୍ରକଣ୍ଟକ ନର୍କ ଗତି ହୁଏ। ନିଜ କୂଳ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୂଳର ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପୁରୁଷ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ବୈତରଣୀ ନର୍କକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହୁଏ। ଶୌଚ ଆଦି ଆଚାର ଛାଡ଼ି ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯିଏ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ ତାକୁ ମଳମୂତ୍ରପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଦ ନର୍କ ମିଳେ। କେବଳ ପଶୁ ହତ୍ୟାରେ ଲିପ୍ତ ଜୀବ ପ୍ରାଣରୁଦ୍ଧ ନର୍କରେ ପଡ଼େ। ପଶୁବଧ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷଣ କରାଇବା, ଅନ୍ୟ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବା, ବେପାର ବା ଦାନ ସମୟରେ ମିଥ୍ୟା କହିବା ଏବଂ କେବଳ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଧନ୍ଦା ନ କରି ମିଥ୍ୟାକୁ ଧନ୍ଦା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଥାକ୍ରମେ ବିଷସନ, ଲାଳଭକ୍ଷ, ସାରୟସନ, ଅନିଚି ନର୍କ ଇତ୍ୟାଦିରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ମଦ୍ୟପାନ, ବଳାତ୍କାର, ଆଚାରହୀନ, ମଲାଜୀବର ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ, ଅନ୍ୟକୁ ପୀଡ଼ା ଦେଇ ଖୁସି ହେବାରେ ଯେଉଁ ପାପ ବା ଦୋଷ ହୁଏ ତା ପାଇଁ ଭକ୍ଷଗଣ, ଶୂଳାବିଦ୍ଧ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱସ୍କ ନର୍କ ଗତି ହୁଏ। ନିଜର ଗର୍ବ, ଦମ୍ଭ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଅଭିମାନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ବଖାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପାପ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନର୍କ ମିଳେ। କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟରେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସୂଚିମୁଖ ନର୍କ ଗତି ହୁଏ। ଇଏ ହେଲା ଶାସ୍ତ୍ର କଥା। ପ୍ରକୃତରେ ନର୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ପ୍ରକାର ନର୍କ ଏହି ପ୍ରକାର ଦୋଷ ପାଇଁ ଅଛି ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଧରନ୍ତୁ କିଛି ନର୍କ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଦଣ୍ଡ ମିଳୁନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏ ଜୀବ ପରମାତ୍ମାକୁ ମାନନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଉ ଦୁନିଆରୁ ଧର୍ମ ଆଉ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ପୁରା ବିଲୋପ ଘଟି ସାରନ୍ତାଣି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିୟମିତ ଉତ୍ତାପ ଓ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ, ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଶୀତଳ କିରଣ, ବାୟୁର ସ୍ଥିର ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ଗତି, ରାତି ଦିନ ହେବାର ନିୟମ, ବର୍ଷା ଶୀତ ଇତ୍ୟାଦି ହେବାର ନିୟମ, ଏସବୁ ବିଧି ଖଞ୍ଜିତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏସବୁରେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ ତେବେ ଆମ କର୍ମରେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ ଛାଡ଼ି ଅଶୁଦ୍ଧ କର୍ମକୁ ବା ଅଧର୍ମକୁ ଆପଣେଇବାରେ ଲାଭ କ'ଣ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ହେଉଛି ଭାବି ଆମେ କେତେଦିନ ଏମିତି ଉନ୍ମତ୍ତ ହେଉଥିବା।
केवल थरे मात्र नारायण जप करी यदि अजामिल भरी पापी त्राही पाईगला मुख्य पाईगला विष्णु लोक को गला तेबे आमे कौन ठाकुर ना दिन भितर थरे कहीं बहुत थर नहीं पारिबानी। तेबे लोक कहती जे भाव ना भक्ति ना खाली गोटे भड़ भड़ होची जमती शुआ भाया गपुची से शुआ भाया ही गपिथिला अजामिल से ता पुओ को डाकिथिला से भाव भक्ति नारायण को डाक नथिला ता पुओ को डाकिथिला से तार पुत्र मोह थिला एवं से भगवान को नाटी थिला केवल आ से भगवान को ना मला बेले पाटरे पशिबाटा बा जम मान को जम दूत मान को देखी पाटरे पशिबाटा कि तार पूर्वजन्मर फल से नैष्टिक ब्राह्मण थिला पूजापूजी करुला। तेणु आम जो करुचे जो मैंने आमको कहते भाव ना भक्ति ना सेटा खाली बेकार रामनाम जपुची रामनाम जपिवा बेकार नुह भागवत पढ़ा बेकार नुह कौन हनुमान चालीसा हो कौन भगवान कौन प्रार्थना करवा हो जी जहाँ करुचे तार निश्चित भाव मूल्य अच्छी समस्त प्रकार नाम नेबार मूल्य अच्छी। तेणु आमर जो दोष आम करुचे बहुत दोष तो जाणुणी करुचे तार दंड निश्चित आम पाइबा ए जन्म न सरले आर जन्म पाइबा किंतु आम अजाणतार बहुत भूल हो जाऊँ। तेणु अजाणतार होता भूल गुड़ी को एठी समापन करदे ताप दंड खंजानी से कि ईश्वर को नाम नवा दरकार। तेणु मो सहित आपण मैंने समस्ते एकमत हेबे जे आमर इच्छा थाऊ न थाऊ ठाकुर ना नवा आम पे निहाती अपरिहार्य। जी जहाँ को आमर भाव थाऊ न थाऊ भक्ति थाऊ न थाऊ केवल नाटा पाटे पशुत हुए तो मला बेले हो बा जदि मला बेले भी नाटा पाटे न पशिला तेबे यही जीवन सारा ना नवा सकाशे आमको निश्चित भाव अनेक प्रकार दंडरू मुक्ति मिल भावुची अध्यायटी जदि भल लगे आपण मैंने निश्चय लाइक और शेयर करेंगे आउ चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे। कहन कथा नारायण मिश्र चैनल टी सब्सक्राइब जदि करना निश्चित करेंगे। आज ये नमस्कार।